Hello friends, good morning and welcome back to my YouTube channel. So actually କହିବି କ'ଣ କି ଆଜି ମୋ ପୁଅ ମୋର ନାମ କ୍ରିଷ୍ଣା ସେ ସକାଳକୁ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳକୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ରହେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ମନ ପୁରା ଦୁଃଖ। ସେ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ତ ଛାଡ଼ିଲି ଚାରି ଥର ମୋତେ ପଛକୁ ଅନେଇକି ଟାଟା କଲା। ତାପରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆସିକି ତାଙ୍କ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, କେତେବେଳେ 11ଟା ବାଜିବ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ତା ମମିକି ଦେଖୁ, ତା ମମି କ'ଣ କହୁଛି। କ'ଣ ତା ମାମାର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। କ'ଣ କହୁନା, କାନ୍ଦିଲାଣି। ହେ ଦେଖ ତ ମାମା କାନ୍ଦିଲାଣି, ପୁଅ କଥା ଭାବିକି ମାମା କାନ୍ଦିଲାଣି। ନା ଆଜି ସତରେ କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି। ପୁଅଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି କେତେ ସବୁବେଳେ ହସି ହସିକି ଯାଏ, ବରଂ ସ୍କୁଲରେ କାନ୍ଦେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆଜି ମାନେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ତାର ସ୍କୁଲରେ ଯାଇଛି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନଟା କହିଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମାନେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ସେ ରହିପାରିଲେନି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ 11ଟା କେମିତି ବାଜିବ ଖାଲି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଛୁ। ଏବେ ଦେଖ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଇଛି, ମାତ୍ର 9ଟା 20। ମାନେ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବୁ, ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ ପ୍ଲସ୍। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 11ଟା ହେଇଯାଉ, ପୁଅକୁ ଧରିକି ନେଇ ଆସିବା। ଆଉ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଜି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ। ଛୋଟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ବଡ଼ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନୁହଁ, ଛୋଟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଆଉ ଜେମ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍, ଆହୁରି କ'ଣ ସେ ତ କହିବ, ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟି ଗୋଟେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ତାର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି। ଚୁଟିଟା ବି କାଟିବ, ଚୁଟି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏତିକି ଜିନିଷ କହିବ। ତା ମାମାକୁ ଦେଖ, ପୁରା ଆଖି ଲୁହ ଠଳ ଠଳ। କାନ୍ଦନା ଆସିଯିବ, ଧନ ଆମର ଆସିଯିବ, କାନ୍ଦନା। ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ଆସିଯିବ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ମାନେ ମଡ଼ାଣ ହେବନି ନା। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ କି ଖାଲି ଘରେ ରହିକି ଖେଳିବି ବୁଲିବି। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ ବି ଟିକେ ଭଲସେ, ଯଦି ଆଗରେ ଯେମିତି ଆମର ଝିଅ ବେଳେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ମ୍ୟାମ୍ଟା ଥିଲା, ସେଇ ମ୍ୟାମ୍ଟା ଯଦି ମାନେ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏବେକା ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣେ। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିବା ଅର୍ଥ ଏଇଆ କି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଦେଖିଦିଆ, ୱେଟ୍ କରିକି ଅଛୁ ଆଉ। କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦେଖ କ'ଣ ହେଲାଣି। କାନ୍ଦନା ଆସିଯିବ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତ ଆଉ। ଛୁଆ ଆଜି ମାନେ ଚାରି ଥର ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକି ଯାଇଛି ଆଜି ଟାଟା। ହଁ, ସେ ଆଜି ଘରୁ ହିଁ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ମନା କରିଛି, କେବେ ଏମିତି କୁହେନି। ଆଜି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ତାର, ଘରୁ ହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ନଥିଲା। ଚାଲ ଦେଖାଯାଉ, ଛୁଟି ହଉ। ହଁ, ପୁଣି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି, ଏବେ 4 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଗଲା। ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରବି, 3 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ସେ ଘରେ ରହିକି ଖେଳ ବୁଲ କରିବ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସୋମବାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ନା, ପୁଣି କାନ୍ଦିବ। କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ମାନେ ଏଠୁ ଗଲାବେଳକୁ ହସି ଖୁସିରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ରହିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରିବ ଦେଖାଯାଉ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ତାର ବସିକି ଖାଉଛି ଚୁଡ଼ା ଭାଜି। ସଫେଇ ଖାଉଛି ଦେଖ, ପୁଅକୁ ଜୁରି ଖାଉଛି ଦେଖ। ପୁଅ ଯାଇଛି ସ୍କୁଲ, ନଟବର ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାର ହେଲାଣି ଠୁଲ। ଖାଅ। ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଛି ଛତୁଆ। ଶସ୍ତା, ସୁନ୍ଦର, ମଜବୁତ, ପେଟ ଠୁଲ। 12ଟା 1 ଯାଏଁ କିଛି ଆଉ ଟେନସନ୍ ରହିବନି। ଆମ ଘରର ଠାକୁରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ ମାନେ କ'ଣ ଆଣିବେ, କ'ଣ ଆସିବ। ତେଲ କେତେ ପ୍ରକାର ତେଲ? ସୋରିଷ ତେଲ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଆଉ ଏଠି ବି ଆମର ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବି ଆସିବ। ପାରାସୁଟ୍ କି ନାହିଁ, ତମର ନିଆର ତେଲ।
तो जाऊँगी किसी सामान नहीं कि मुझे पलि आसे तापर आसिक पहुँचला पुओ को आने जी स्कूल स्कूल ताको नहीं जी चुट्टी काटिया तापर तार डिमांड पूरा हम पुणी आसिक घर को आपण देखा तार तार रिएक्शनटा देखुँ पुअर आज तो बर्तमान एवं मार्केट रू ग्रोसरी नहीं पलि आसली आईटी अच्छी सामान गुड़ा ताको खोलिक देखा देखो मानी कौन कर बस स्क्रीन सिलाई कर देखो स्क्रीन सिलाई एक्चुअली माने पवनटा देला बेलू स्क्रीनटा पूरा बाहर पर्यंत उड़ी जाऊँगी से बाड़ीटा को तार जो स्क्रीन एटी अच्छी ना ये भितर पूरे दबू पूरे देला एत उड़ोनी ना कौन ना मैंने जावा आसापी एपटे असुविधा होता जो मैंने सीट्रु आसती से पाखापाखि ये बाट जाए उड़ी पलि आसे हाँ स्क्रीन एटी उड़ी पलि आसे आहरी ये बाट जाए आहरी भी अधिक आसे तो ये गोटे मेन काम छुंची डबा ही बाबा फुटे दब कहला मार टांक मार देख उड़ी जाऊँगी कौनटा सिलाई कले मत पैसा मागुच एटा तुम काम एटा हूँ घर काम कि कहीं घरे मेसीन अच्छी छुंची सूता अच्छी मुझे भी बाहर को कि कथा छि आठू आसबू कथा बेले सुर भाई कथा टे मन पड़ जाए ना सुर भाई जटणी एमएलए सुर अजा कथा मन पड़ जाए सुर अजा जो डायलॉगटा मारे ना आथू छी छी कि लज्जा कथा एगुड़ा आथू सबुठ बढ़िया लगे सुर भाई कमेडी से जो लास्ट को जो पदेटा कहले कि छी छी कि लज्जा आथू बेला बेला पाठ छेप भी बाहरी जाए टांक मरा चलती टांक मरा टाइम बर्तमान 10टा बाजिला सिलाई कर सारा 12टा पूरे दवा हाँ हाँ ना एक्चुअली एवं कौन ना बाहाघरटा अच्छी ना आगू 1 तारिख बाहाघर अच्छी तो से भिड़ भिड़ ए कल स्टार्ट हो पुणी आम तो आसवे आटा जब स्क्रीनटा उड़ुव जा रास्ता अड लगे ना जेहेतु आम आम तरफ तार सुविधा करदेबू तले तार पड़ी रो बाड़ी लगाई वेट गोटे रहा मैंने से एत उड़ोनी जावासवाई भी बाट भी क्लीयर होपटे ये आसवे एमती आसवे सुई मो पुओ ना से मुझे तुम मन को खुशी करदे कौन पुओ कथा मन पकई पकई खराब कहीं टाइम हो गला मात्र घंटे घंटे भर आसी ए मामा बापा पुअर फेवरेट तार चिली कोबी ना चिली कोबी नुह कौन मतलब फुलकोबी आइटम किसी हम गोटे हाँ 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 से फुलकोबी हाँ तार जहाँ भी गोटे आइटम हो गले फुलकोबी तार चली किसी तार टेंशन नहीं खाईदेव ठीक अच्छे आ घंटे अपेक्षा घंटे हाँ सत कथा मैंने घंटे भी आमको बहुत टाइम लगुच जेहेतु आज मनटा भल नहीं घंटे भी आमको लगुच के शीघ्र शीघ्र टाइमटा सरी जाए आम पुओ को नहीं आस आम कृष्ण को बास तापर घरे रही तार चलो डीजे मिक्सर गाड़ी से सब चलो तार हाँ रोसे
ओम गणपति बाप्पा। तो फ्रेंड्स कही रखुचु जो मैंने नुआ आसुँच देखुं आम भिडियो को लाइक करूँ, पसंद आसले सब्सक्राइब करूँ। हाँ सपोर्ट करूँ, सब्सक्राइब मीन्स सपोर्ट एथरे कौन पैसा पड़ूनी, खाली गोटे बटन टिपार अच्छी सब्सक्राइब हो एंजॉय करूँ। धीरे धीरे आगू आहरी भी आम किसी रोमांचकर माने कहानी एमती रखू जोटा कि आहरी पसंद लगे, निश्चय पसंद लगे मुझे ग्यारंटी दूसरी। एबे आम इनिशियली स्टार्ट कर सपोर्ट करूँ, आम निश्चय आपको किसी भल कम करके देखू, एटा मोर ग्यारंटी, मोर माने कमिटमेंट रहा है। ये देखो दिन सारा ये हजी जाइला, थे चोरी हो जाता, हाँ सतरे चोरी हो जाता, शोच देखुच निखड़ निदर शोच एठी एक्चुअली थे कौन ना ये चोरी गोटाड़ी सब आसती कोल पिला गुड़ा से लिओ तार बाहर बुलता डाकी गेट पाक से जाइए गेट रू बाहर कर नहीं जापर आम खोजी 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 से लास्ट आड़ को लास्ट आड़ को जाकि देखलु से पिला ये करते एक्चुअली मुझे तो जानी मानी ही जाइला से जाइला से जाकि मानी आम खुशी जाइए से जाकि कौन केमती कौन पाइल गेट बाहर तो पड़े जाए धरिक नहीं बांधिकी पड़े पूरा जो कॉलोनी लास्ट मुझे गली पछे पछे मत कहीं डाउट लगे से पिला पचारे कि आम जो छोट कुकुर छुआ देखिए कहले ना आंटी आम देखिनु और मुझे हाँ या तो आसी देखी बोधे सत को सी आउ जन कौन कर तो गचर बांधि पकई कहला हाँ हाँ सी तुम गेट रू बाहरी आसला तो आम तो बांधि पकई माने एक चोरी ऊपर सीना चोरी माने सफेद द्वार गोटे ये कैमराटा भी लगी कैमरा भी देखिए आम देखिलु कि सी नहीं जाइए या कथा जहाँ मिलगला। हाँ बेचारा ए शोच हाँ देख कि पागल कथा मु देखिली से फटा थी मुझे तार भर पुरे देली मत कौच चिरी देख माने भल कले भेल आउ कौन पूरिया ना मुझे फास्ट देखली तापर ये देखली खोला अच्छी ये खोला अच्छी मुझे भर डायरेक्ट पुरे देली मुझे कहीं चिरिया जी एपटे बसबनी कहीं कवर अच्छी अरे मार दियो ये मार दियो खोल जीव कौन सेपट भी अच्छी छाड़ दियो हाँ अरु मुझे से पाइप आनी पूरे दवा टिके खाली मार दे से पाइप पशिज। हाँ से ऊपर गोटे पाइपटा अच्छे से पाइपटा नहीं आसे ये जो आम स्क्रीनटा पाइप अच्छी स्क्रीन पाइप ये ऊपर अच्छी ये पाइप रे काम चल गला ए स्क्रीन बाड़ीटा को तार भर पूरे देवु नियो देख लंबा हो जाऊँ कि अधिका लंबा ठीक अच्छे आई आसिले उड़ी जाऊँ से ठीक है बाहर जाऊँ एपटू बाहर कर एपटू बाहर कर ताल कौन कर पूरे दियो एटा बड़ हो जाऊँ से बाड़ीटा को पूरे ये करदे रखीदबा एटा तो ये बाड़ी भी काम देलानी पशनी एबे ऑर्डर देले मत कौन गेंगुटी आनिक कट कट हाँ दुआर माड़ी बस मुझे किसी देवी ना कौन से सब भावन कि मुझे तुम दुआर छाड़ तो माड़ी था मुझे बारी दुआर पलैबी घरे बा दीटा दुआर देख मुझे पटू पलैबी दुआर माड़ी बस घरे दीटा दुआर एपट दुआर माड़ी बस मुझे सेपट दुआर बाहरी पलैबी तुम बस कौटी खोजिक आनी देखो जाओ गोटे कम जाऊे गेंगुटी आने गोटे नुआ घर कम चलती से देखे पड़ी दीपटा नहीं पलि आसवि।
ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ବାଲି ଆଉ ଗେଙ୍ଗୁଟି ପଡ଼ିଛି, ନେଇ ଆସିବି ଆଉ। ଘର ମାଲିକ ଯଦି ବା ଦେଖୁଥିବ କ୍ଷମା କରିବ, 2-4ଟା ଆଣିବି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଏକ୍ସେସ୍ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଏ ସାଇଜ୍ ଠିକ୍ ରହିବ, ବଟ୍ ସମ୍ଭାଳିବ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହାତରେ ଏତିକି ଟିକେ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନେଇଛି, ହେଲେ ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ୟାଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଗେଙ୍ଗୁଟି ଆଣିଲି ତୁମରି ପାଇଁ। ଗେଙ୍ଗୁଟି ରହିବ ତ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବଜାର ଯାଇଥିଲି, ବଜାରରୁ ଆଣିଛି ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍। ଇଏ ମୋ ଝିଅର ଫେଭରେଟ୍। ଏଟା ହେଉଛି ଅମ୍ରାପାଲି ଆମ୍ବ। ୟାର ତ ଟେଷ୍ଟ ଯିଏ ତ ଖାଇଛି ଜାଣିଥିବ କେମିତି ମିଠା। ଆଉ ବାଦ ବାକି ଇଏ ହେଲା ମୋ ପୁଅର ଝିଅର 2 ଜଣଙ୍କର ସମାନ। ତାର ସ୍କୁଲ ରିଟର୍ନ ଆସିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା। ତାର କହିଥିଲା ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟି ଦରକାର, ଫ୍ରୁଟି ପ୍ଲସ୍ ଜେମ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ତେଲ ବି ନେଇ ଆସିଲି 2ଟା, ସୋର୍ଷ ରିଫାଇନ୍ ହେଇଗଲା, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଟା ନିହାର ବି ହେଇଗଲା। ଏତିକି ସପିଂ। ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ 10ଟା 50। ତ ଚାଲ ଏବେ କୃଷ୍ଣାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଘରେ, ନେଇକି ପଳେଇଲୁ। ତା ମାମା ମୁହଁରେ ଏବେ ହସ ଫୁଟୁଛି। ଏଇ ଗେଲୁ ହବ, ଏଇ ଗେଲୁ ହେଲା। ଏଇରେ ତାକୁ ଏବେ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ନେବିନି, କାଲି ତାର ଛୁଟି ଅଛି, କାଲି ତାକୁ ନେଇଯିବି। ଦେଇଛି ଭାଙ୍ଗି ବୋଟଲ, ଆଉ ନୂଆଟା ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବା ଆଜି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ନେଉନି, କାଲି ଛୁଟି ଅଛି, କାଲି ତାକୁ ନେଇଯିବି। ବାଦ ବାକି ତାର ତ ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ ହେଇଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାକି ଅଛି, ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରଖିଲି, ବାଏ ବାଏ।